सरकारी अफिसबिलाकत आमी स्मार्ट मीटार लगाइছিলো नम्बर 1 एतिया आमार सरकारी अफिसत मैनुअल मीटार नाइ स्मार्ट मीटार आमी लगाओ तार पिছত जेतिया अफिस बंद হয় तात स्मार्ट मीटारटुते एनेकुवा प्रोग्रामिंग करि थोआ जाय जे 6टा बजात लाइट निजे निजे नुमाइ जाय मैनुअलत आमी प्रोग्रामिंग करिब नोवारो किनो जेनेके इलेक्ट्रिसिटी बोर्डे स्ट्रीट लाइट दिले रातिपुवा बंद हो जाय तेनेके एतिया स्मार्ट मीटारत प्रोग्रामिंग करा आछे जे इयाक आमी 6टा बजात बंद करि दिब पारो बा 7टा बजात आमी बंद करि दिब पारो सो प्रत्येकटो जिमान अসমत स्कूल आछे एतिया सब स्कूलत 4टा बजात इलेक्ट्रिसिटी निजे निजे बंद हो जाय तृतीयते मंत्री आरो विषयाসকলে निजर इलेक्ट्रिसिटी बिल निजे दिए मैं 60,000 टका इलेक्ट्रिसिटी बिल एतिया मैं निजे दिउ এই গোটেইবিলাক কাৰণত যোৱা 9 মাহত আমি 33 কোটি টকা আমি চৰকাৰৰ বচাইছো আৰু জনতা ভৱনত বা সচিবালয়ত সোলাৰ লাইট লগোৱাৰ কাৰণে 80 লাখ টকা বেলেগকৈ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিল কমিছে অৰ্থাৎ আমি বহুত বিলাক ইলেক্ট্ৰিচিটি লগত জড়িত টকা আমি ৰাজ্যত সেভিংস কৰিব পাৰিছো 9 মাহত আমি 220 কোটি টকা ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডক দিছিলো এইবাৰ আমি 178 কোটি টকা নে কিমান প্ৰায় 33 কোটি টকা আমি কম দিছো।